Ni giraffe. Nga na dayta? Ni giraffe. Oh, sige pa pag naam. Pawak-wak mo, wak-wak. Yun, yung batang makulit. Walang magawa. Hinihintay yung aming para makalabas. Bored na si Audrey. Bored na siya. Wala yun. Pinakialaman na yung hospital bed. Yan. Wala nang magawa. Uwing-uwi na yan. Bakit nga basit? Bakit nga basit? Dala ka ta. Agungot dad ta. Amo nga. Kut-kutiin day ta. Agungot da. Sige, tudukon da. Ubot mo kay mo. Ayoko.